Bueno, maigsoon, maayong buntag, ninis Pilipinas, ato mga kauban ni galang nga mga viewers, mga suki and kiminaw, sa ito nga programa Timbangan sa Katarungan, welcome nining oras sa mga kaigsunan. O sa ato po diha nga may galang kauban ato diha sa kanang lain-lain nga mga nasod sa gawas sa Pilipinas, maayong kadlawon, maayong udto, maayong hapon, ang uban sa maayong gabi, mga higala. No? So, ay mo kalimot sa pag-subscribe sa ato usab nga YouTube channel Timbangan sa Katarungan, o ay mo kalimot sa pagpindot sa notification bell para updated mo sa ato nga mga video nga atong i-upload. O ayaw sa pagkalimot sa pag-share sa atong share sa live sa matag Karnagunya aron sa nga daghan ang masayod sa kamatuuran, mga kaigsunan. Okay, so karong kabuntagon mahigala atong tagaan og pagtagad ang tagna sa adlaw sa Sabado o tagna pus Domingo. So kanya duha may gala adunay mga tagna ni siya, no, mga tagna. Gisulat na igsuon sa mga propeta. Unsa may gitagna ni propeta Isaias may tungod dining adlaw Sabado. Unsa pay gitagna ni propeta Daniel may tungod dining adlaw Domingo, mga kaigsuonan. Muna at tagaag pagtagad karong kabuntagon. Ingon naman ang uban isuon nga mga siibdi og mga anti-sabat ba, anti-Saturday bitaw. Mingon sila nga wa na kay laing tema diha Timbangan, si balik-balik man nimo ng Sabado Domingo. Ako gani balik-balikon kay may kamuray taos Pilipinas, may kamuray taos kalibutan nga daghan mo sa mga tao nga nagkinahanglan sa kamatuoran, mga kaigsuonan. Kung kamo wala magkinalang kamatuoran may tungod Sabado ug Domingo. Now, ay problema na ko tungod kay naay mga tao igsuon nga daghan nga gusto silang masayod. Ngano nga daghan mang nagbantay sa adlaw Domingo, nganong gamay raman ang nagbantay sa adlaw Sabado. Tinuod ba ka nga kining adlaw Sabado alang lamang sa mga Hudiyo, way labot ang Kristohanon, way labot ang Hintil. Unang tagaan tagpagtagad igala ang naas Biblia. No, unsay gisultis Biblia para masabtan ginato igsuon ang kamatuoran. Kay ang Biblia mo ni pulos Ginoo, uni ang nagsulat ang Biblia mahigala gimanduan na sa balang espiritu. Wala na mandu isyawa oy. Gimanduan na sa balang espiritu tungod kay batud pa sa 2 Timoteo. 2 Timoteo 3 bersikulo 15 paingon sa 17. Pagtagad sa taong para sa unahan, mga kaigsuonan, ha? Para gid natong matan-aw masabtan bag-ayo ba nga unsay gid ay ka-importante ang balaang kasulatan. Kung magisgot ang kamatuoran, unsa man ka-importante ang Biblia, mga kaigsuonan. Now, sumala pa sa 2 Timoteo 3 bersikulo 15 gingon dinhi. Nasayod ka nga sukad sa pasaimong pagkabata nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini maoy nagkahatag kanimo kaalam o naghatod kanimo ngadtos kaluwasan pinagis pagtuo kang Kristo. Unsa daw ang Biblia may galan naghatag kanatog kaalam, ha? Naghatag kanatog kaalam dayon og naghatod kanimo ngadtos kaluwasan. Naliman ka na nga ang balaang kasulatan daw naghatag kanatog kaalam sa pagsabot og naghatod kanatog ngadtos kaluwasan. Bersikulo 16. Ingon diri may gala ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios
og mapuslanon alang sa pagtudlo. Ang Biblia daw gisulat pinaagis lamdag sa balaan nga espiritu, lamdag sa Dios, giya sa Dios. Nga duman kay matupad diha, gihatag kini aron sa pagtudlo sa kamatuoran, mapuslanon sa pagbadlong, pagsaway og pagtudlo unsaon pagkinabuhi, no? Unsaon pagkinabuhi. Wapo kay ni nga matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo og maandam sa tanan nga maayong buhat. Mao na diha ang rule sa balang kasulatan, mga kaigsuonan. Nga mo gamit ang tagdaan tugon, nga mo gamit ang propesya. Tungod kay ang Biblia or tibuok kasulatan, Old and New Testament, gamiton siya sa pagkamatuod, may tungod sa pulong sa Ginoo. Kung magisgot tag kaluwasan, gamito na to ang tibok Biblia, Old and New Testament. Mao na gitudlo diha. Naman ang uban may galang, hindi naman mo gamit og Old Testament kay toras bag-o pulos. Mao na sultian ta mo may galang, kanang mga pundok bitaw nga dili mo gamit og daan tugon, ang ilang wali kuwang. Kuwang ilang wali. Nga naman kay napuko sila sa bagong tugon, nalimtan ang daan tugon. Nahibuong taon sa may kadlukan ang daan tugon nga di man nila gamiton. Balaan na unang taon-taon magkagsuunan sa atong pagtuon karong kabuntagon. Okay. So, alang sa mga viewers, no, kumusta mo tanan diha og magsugod na ta sa pag-utingkay sa mga bersikulo tagna sa Biblia may tungod sa adlawng ikapahulay. Atong unahon ning adlawng Sabado. O sa may mga tagnaan ni mga kaigsuunan. Unsa may gitagnas balang kasulatan, may tungod sa adlaw nga ikapahulay, may tungod sa adlaw sa pagsimba. Now, niya. Sumala pas Biblia, adunay tagna. Okay, unsa may tagna? Niya. Nga sa Isaiah 66, 22 ug 23, gitagna sa Biblia, gitagna ni propeta Isaias, nga ang tanang katawhan nga maluwas, gitagna nga ang adlaw sa pagsimba Sabado, dili Domingo. Mao na ipinakaklaro gyud. Na kay tagna man sa Biblia, propeta ang gaingon ani. Mao na giingon sa Lucas 24:25, kamong mga hinayan nga dili motuo sa sultis manalagna, gitawag kamog mga buang-buang. Ang mga tao daw nga dili mutuo sa sultis propita, matod pa ni Kristo, gitawag silag mga buang-buang. Kung nakabantay may igsuon sa Episodos 20, nagiingon diha, nasa bagong tugon, kamo tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostolis o ang mga propita. So naapil diha ang propita mga higala. So ang buti pasabot, nga kung ang pundok walay tagnas Biblia, kung ang mga pagtulon-an igsuon wala gani na-record, wala gani ma-record sa daan tugon nga mga magsusulat, kana may gala kulang na nga pagtulunan. Nga naman, gitudlo lang ang bag-o niya ang daan di kalimtan. Unya ang Bible, diba, tibuok kasulatan. Sa ito pa, Old and New Testament, gamiton siya sa pagpamatuod sa tinuod nga doktrina, tinuod nga pundok, gamiton ang Old and New Testament. Mo na pinakakuan niya. Niya. Sa Isaiah 66, 22 o 23, matod pas pahayag sa balang kasulatan mga kaigsuunan, klaro ang gisultis Biblia din. May tagna nga kining atong gipuy ang kalibutan bag-ohon sa Ginoo. May tagna nga magbuhat ang Ginoo og bag-ong langit ug yuta. Unya wala mawala ang adlaw sa pagsimba mga kaigsuunan. Wala wala gyud. Basi magaingon ta ba nga kun mga luwas ang tawo anay simba dili oy. Dili. Kay gikan igsuon sa karong panahon na may simba kita, unya pag-abot sa bagong langit ug yuta, naagya po'y adlaw sa pagsimba. Nya. Tanawon ta Isaiah 22 o 23 bersikulo sa kapitulo 66. Kay ingon nga mulungtad hangtod sa kangturan ang bag-ong langit ug ang bag-ong ayuta nga akong himuon nag-ingon ang Ginoo. Sa to pa may tagna nga ang Dios maghimo og bag-ong langit ug yuta. Unsay paagis pagbag-o, kining atong kalibutan nga karaan, sunugon sa Ginoo, ulayon sa kalayo, bag-ohon ni siya.
mo na gibot ipasabot sa bersikulo sa Biblia. Karon, og matag bulan, og matag adlaw sa pagsubang sa bulan, og matag adlaw Sabado, ngadto sa laing Sabado, ang tanang katawhan mosimba kanako nga diha o sa Jerusalem. Sa ato pa, kining Jerusalem diskutan, dili ni maong Jerusalem nga niya karon diri. Kay nagunob naman to. Nagunob tong Jerusalem nga syudad. Ang giskutan diri sa Jerusalem, kadtong balaang syudad nga nagsukod og 2,400 kilometro kwadrado nga bag-ong Jerusalem, mao to siya ang gitawag nga simbahan sa tanang maluwas. Unya karon ra ba kay ang adlaw sa pagsimba di man Domingo, di pud Biyernes, di pud Huwebes, ang gibutang diha adlaw Sabado. Matag adlaw Sabado, gikan sa Sabado ngadto sa laing Sabado, ang tanang katawhan manganhi aron sa pagsimba kanako nag-ingon ang Ginoo. So may tagna siya nga ang tanang maluwas mga kaigsuonan, panahon sa bag-ong langit ug yuta nga himuon sa Ginoo, ang tanang mataro nga maluwas, ang gitudlo nga adlaw sa pagsimba adlaw ng Sabado, dili Domingo. Unya karon kay miingon ra ba ang mga uban nga mga CFD, mga RCC, Church of Christ ug uban pa diha nga mga pundok ka Domingo ang ilang pagsimba. Ang ilagig nga kinaham nga bersikulo bitaw nga ang adlaw Sabado alang lamang na sa mga Hudiyo. Way labot ang hintil ana. Na kung uyunan mo na kong ana sa may tabo, walay hintil nga magaadto sa bago langit ug yuta. Kay Domingo magaang sa hintil. Unya ang gitagna karon kay Sabado man ang simba sa bag-ong langit ug yuta. Nan kun mo ingon gyud mo nga ang adlaw nga Sabado alang lamang sa mga Hudiyo, musugot lugar ta nga ang makaadto sa ang maluwas ang mga Hudiyo ra. Unya ang mga hintil way labot sa kaluwasan. Kadakong problema nga explanation mga kaigsuonan. Now, kining mga tao nga mosimba dito sa bagong langit ug yuta sa adlaw Sabado, unsa man nga klase nga mga tao? Hudiyo ra ba ni? Wa ba kay labot ang ubang nga mga tribo? Ato tanawon ang balaang kasulatan mga kaigsuonan para mahibalaan ko na to. Sa tagna sa Daniel o Isaias, gipadayag na pod ang mga tagna igsuon sa propeta, gipadayag sa bagong tugon nga ang mga tao nga mga luwas gipadayag ni San Juan Revelador gikan bus Ginoo nga ang maluwas ay dili ng Hudiyo ra, ang ubantay dahil sa adlaw Sabado dili Hudiyo ra oy, apil tanan nyara. Tanaw tagbasa Bindabiyag City bersikulo 9. Tanawon 7:9. Tapos niini mitan-aw ako gani karon dihay usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan, tanang katawhan ug pinulungan nga sa tubangan sa trono ug tubangan sa kordero nagtindog sila nga nagsulob og maputi ug hatag-as nga mga bisti og nagdalag palwas palmira diya sa ilang mga kamot. Usa daw ang mga nangaluwas magigsuunan, pitinaghana. Walay makaihap. Kung ang dautan sama sa bala sa baybayon sa dagat, kadaghan kay sa Biblia may gala, daghan magid ang maimpierno, gamay ra magid ang malangit, pero ang malangit igsuon sa kagamay ana, pero di pod maihap, matud pa ni San Juan Revelador. So kining mga tao nga dili maihap, kinsa man ni sila? Diin manigikan mga kaigsuunan. Diin manigikan. Giingon diri mga kaigsuunan nga gikan sila sa tanang kanasuran. Meaning, kanang pulong tanang kanasuran, Hudiyo na din na. Israel na din na. Nga gikan mas tanang kanasuran nga luwas. Sunod, gikan sa tanang kabanayan. Gikan sa tanang tribo. Sunod, gikan sa tanang katawhan. Tanang katawhan, tanang kanasuran, tanang kabanayan, tanang pinulungan. Kung miingon tag pinulungan, igsoon, pingon tag Israel, Hebrewhanon sila. Pero ang Bible nagsulti, tanang pinulungan, mga kaigsuunan, nagsulti diha, nga ang tanang pinulungan, kuhaan silag maluwas, tanang kanasuran, kuhaan og maluwas, tanang katawhan, kuhaan og maluwas, ang buti pasabot, nga ang musimba og Sabado, dili lang Hudiyo,
igsuon kundili apil ang tanang kanasuran, apil ang Kristohanon, apil ang mga hintil kung sila makapasar sa requirement sa kaluwasan, mga kaigsuonan. Mo'y naadiha. Dili kay Hudiyo ray pasibawon Sabado. O niya, kung Hudiyo ray magsimbag Sabado, ang Hudiyo ray maluwas. Ang hintil kay Domingo man kunuhay, ang Kristohanon, Domingo may yung gitudlo. So ang mga hintil, dili gid magkaatog langit. Kaya nga naman, Domingo man. Ay noon kung ang mga hintil magpabilin sa adlawng Domingo sa pagsimba nila, wag lunas langit. Pero kung ang mga hintil mudjuin sa mga pagsimba sa adlawng Sabado, makalapo sila sa bagong langit ug yuta. Now, naabatay mabasa ang bersikulo nga apil ang hintil. Kami ingon na ba sila nga way labot ang hintil? Karon sa may tagna. Gitagna ni propeta Isaias nga ang mga hintil paapilon sa pagsimba sa adlawng Sabado, paapilon sila pagbantay sa adlawng Sabado. Gitagna na ni propeta Isaias. Ana, si tagna aton tagaag pagtaga digsoon. Tinuod ba ka nga ang mga hintil paapilon? Ya, ta. Isaiah 55 sa gitawag nga Living Bible, mangkala English version Living Bible. Niya ang gisultis tagna sa Biblia. Sa tagna may gala giingon din Isaiah 56 versikulo 6 mao ni ang pahayag sa balaang kasulatan. Magsugod tagdos. Blessed is the man who refuses to work during my Sabbath days of rest, but honors them, and blessed is the man who checks himself from doing wrong. Bulahan daw ang anak sa tao nga magabantay sa adlawng igpapahulay gikan sa paglapas ni ini. Anak sa tao. Wala miingon nga bulahan ang mga Hudiyo. Bulahan ang mga kanang Israelhanon. Wala. Anak sa tao or tao. Versikulo 6. As for Gentiles, the outsiders who join the people of the Lord and serve Him and love His name and are the servants and don't discredit the Sabbath and have accepted His covenant and promises, I will bring them also to my holy mountains of Jerusalem and make them full of joy with my house of prayer. Okay. Ang mga hintil daw nga makigtipon sa pagsimbas Ginoo sa pagbantay sa adlawng Sabado, makiguban sila sa mga Hudiyo o sa mga Israelhanon asa paingon adto sa Jerusalem. Gitagna daan nga ang mga hintil panahon sa bagong langit ug yuta makiguban sila sa mga Hudiyo sa pagbalaan sa adlawng Sabado. Gitag na diha apil ang mga hintil. Nakaroon kitag na man. Di pag-abot igsuon sa laguntugon, apil diha ang mga hintil. Dili kay ang mga hintil, dili pa apil ang magbantay sa adlawng Sabado. Apil, oy. Niya, tigatag pagtagad. Kay tagna man pag-abot sa bagong tugon magkaigsuunan, na diha nga apil na ang mga hintil pagbantay sa adlawng Sabado. Kamu lang gid ang dili mo apil. Kaya inyong gusto na argi mos Domingo. Kay ganahan mos Domingo, kay libre matanan, kay ang Domingo may sunan sutian mo. Ganahan ta ganahan sa Domingo? Kay kun arit kas Domingo, samaan naman sa mga Katoliko, Domingo man sila, libre tanan. Inom, sugal, disco, pastilan, kaon sa mga karning, mga hugaw pagkaon, kaon sa baboy, libre manggod ang Domingo. Karon na apoy Domingo nga dili membro sa man Katolik, wala po ang uban wala bisyo, pero mangaon gyapon sila karning baboy. Mao na usa diha. Nakanya. Mao na dili siya mo apil. Labisan pag may tagnas Biblia nga ang mga hintil paapilon pagbantay sa adlawng Sabado, apan di gi sila matuo. Ano man kay mabiyaan ang ilang bisyo mga kaigsuonan. So diyan ta mo nga kung ang balaod sa Ginoo kung gikan sa Domingo i-transfer lang sa Sabado unya libre tanan. Kanapit ang mingon nga kanang Brad mo pahulay kung ang simba nako himuan akong Sabado dili Domingo pero
lugar pakan alam mo kung baboy diha. Ang disko lang mo ko, manugal lang mo ko, na ginom-inom lang mo ko, magubog-ubog lang mo ko. Adi man na pwede. Kaya ang Sabado balaan man ang adlaw. Busa kon ang Sabado balaan nga adlaw, ang ato pong kinabuhi balaan po. Nga naman, nisunod kas balaan nga adlaw. Mo nang may kausaban ang imong kinaiya. Nga gikas Domingo, at tukas balaan nga adlaw, unya ang imong kinabuhi, mahimo sang balaan. Mo nang wa na kay inom, wa na isugal, wa na hubog-hubog, di ka na mukaon mananap ka mahugaw, kay naa kas balaan nga adlaw, unya kita pod nga maapil diha, magbalaan pod ta. Maunang uban dili mo sugot mo pahulay sa Sabado, kay ang ilang bisyon biyaan magod. Mabiyaan ang sigarilyo, biyaan ang inom, biyaan ang hubog-hubog, biyaan ang mga matubal sugal, biyaan igsuon ang uban pa nga mga bisyo, sigarilyo, mao nang walay mo apil sa Sabado. Kaysa pagpahuli og Sabado bigala wala na itudlo nga pwede ka mag-inom og makahubog ilmo nun. Pag naa ka Sabado, wala na itudlo nga mukaon kag mananap nga maugaw. Pag naa ka sa adlaw Sabado, wala na itudlo nga manugal ka. Pero sa Domingo, agitudlo ng uban, way badlong-badlong na, kumpate tanan, larga tanan, mo nang luag nga dalan ang isubay, pero ang resulta, mao ang impierno, mga kaigsuunan. Okay, buhat na 14. Sa buhat 14 mga kaigsuunan, gitagna gyapon dinhi nga kinahanglan ang mga dili-Hudiyo, nga mituo sa gitawag nga mensahe nila ni Pablo, muapil sila pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. At tanawon ha? Okay. Basa ta. Okay. Buhat 13:42 o 43. Tapos ha? As the people left the synagogue that day, they asked Paul to return and speak to them again the next week. Sunod simana. Simana. Sunod Sabado. And many Jews and godly Gentiles who worship at the synagogue followed Paul and Barnabas down to street as the two men urged them to accept the mercies of God was offering and the following Sabbath. Grabe. Ang mga hintil na kumbertir sila sa waling Pablo, onya pagkasabado nibalik na pud sila. Ang mga hintil nga mojoin sa pagsimba sa Ginoo. Unsang adlaw ang diskutan? Adlaw nga Sabado, mga kaigsuonan. Ang diri sa Biblia sa King James gitawag siya adlaw nga igpapahulay. So mo na mga kaigsuonan. Now, atong basahon ning giingon diri kini bang Kristohanong katilingban, Biblia, Kristohanong katilingban. Ngayon diri At tanawon, Biblia sa Katoliko ni. Buhat 13. Yon sa pagsulti sa buhat 13. 42 o 43, mga kaigsunan. Sa pagbiya ni Pablo o Bernabe, gidapit sila sa katauhan, nga isugilon kini pag-usab sa panagtigom sunod nga adlaw sa pahulay. Unsa maning adlaw sa pahulay, Sabado ning gisgutan dinhi, dili Domingo. Unya sa pagpamauli na sa katauhan misunod kanila ang daghan nga mga Hudiyo og ang matuod og mga mahadlokon sa Dios nga mga dili Hudiyo, og sila nagpabiling matinud-anon ubos sa Dios. Ubos sa grasya sa Dios. Sa pagkasunod adlaw igpapahulay, hapit ang tibok katauhan sa syudad miduong kanila aron pagpamati sa pulong sa Dios, aron pagpamati sa pulong sa Dios. Grabe mga kaigsunan. Sa ato pa may tagna o sa may tagna sa Isayas nga ang adunay tagna propesiya nga ang mga hintil moapil pagbantay sa adlaw Sabado aron sila mga luwas o niya pag-abot may gala sa bag-ong langit ug yuta. Gisulti dito nga ang tanang katauhan, tanang pinulungan, tanang kabanayan, mga luwas sila o niya ang pagsimba nila adlaw Sabado, apil ang mga hintil sumala pastagna sa balang kasulatan, mga kaigsunan. Mauna nga ang tagnas Biblia may tungod sa adlaw Sabado, wala mawala nga apaapilon ang mga hintil pagbantay sa adlaw Sabado.
nga naman tungod kay may tagnas Biblia nga ang pagsimba sa bagong langit ug yuta adlong Sabado. Grabe, di bigyan masabta ninyo na istorya, ha? Nga, klaro na magina magkaigsuunan, no? So, alang sa mga viewers na to, ay makalimot sa pag-share tong live, no? Aron daghan higala ang masayod sa kamatuoran. Maayong buntag, ya Pastor John, God bless kanimo. Na ay pangutana, Pastor, ba, nga miabot, dire kanako, akong pagkatubagon, ikaw akong patubagon. Sige na, sa pangutanahan, ha? Ikaw daw ang akong patubagon. Matubad dire. Makahatag ba tao mga bersikulo teksto nga ang hintil gitagaan og igpapahulay? Salamat. Okay, salamat. Ang Biblia magigsuunan nag-ingon dito. Marcos 2 bersikulo 27. Ang adlawng igapahulay gibuhat alang sa tao. Nga sa ato pa, kung gibuhat alang itong tanahon. Nawala daw kong tingog. Sama, nawala ka ba kong tingog? Dili maklaro? Nawala ang busis ni mo, Pastor, na unsa, una na. So, nawala ka ba kong tingog? Bago pa na nawala ka sa pagkani. No? Oo naman. No, nawala ka na. No, na. Kaya salamat kayo, no? Og natagagsoon sa onya na tumagon ng mga pangutana may gala kay mato pa nawala akong tingog. Pero sa man, kumusta man, nabalik na akong tingog, wala pagyapon. Comment ko na mo para matagaan tag pagtagad kay magsigit na istorya no wala man din nakabati, no, sa ato igsuon nga mensahe. Okay, padayon ta kay basig ang iya mo nawala diha dili ang ako, no. Okay, karon man kagaysuonan padayon ta. Ang tagnas Biblia may tungod sa alang Sabado, klaro nga may tagna nga ang pagsimba sa bagong langit ug yuta adlong Sabado. Isaiah 66, 22-23. May tagna po nga ang mga hintil paapilon pagbantay sa adlong Sabado. Dili kay ang mabantay diha kadturang mga Hudiyo, Israelhanon. Nga di pag-abot sa Marcos 2, versikulo 27, nagiingon diha nga ang adlaw igpahulay gibuhat ni alang sa tao. Walay sumpay nga gibuhat alang sa mga Hudiyo. Walay sumpay gibuhat alang sa mga hintil. Kundili, gibuhat siya alang sa tao ang adlawng igpapahulay, mga kaigsuunan. Nawala gid akong tingog. Ngano ka, no? Nga nawala man. Sa mahinungdan. Padayon na. Sama na. Istingan ta og tinuod pag ginawala bigid. So, kamo diha nga uban pa nga mga viewers na kaya kuno kog info kung tinuod bang nawala ang akong tingog kay nangibulong kung wala man mura mo wala problema diri, no? Wala problema isuon sa akong live kay kusog man ang signal, no? Pero matud pa ni Brother Asher nawala daw akong tingog. So, sige lang, padayon ta taon, no? Kay nawala daw. Sa kaya ni tabupod, no? Wala man kanara man dili ang wala na siya. Runar mo ba? No? Okay. So, igsong padayon ta. Saon ta magnawala pero atong testingan kay basin ko no balik ni siya unya basin pod ang imo di may problema dili ang ako. So atong taga pagtagad. Okay? So, gingon diri igsoon, unsa po'y tagna may tungod sa adlawng Domingo? Kay Sabado man to. Adunay tagnas Biblia may gala nga ang adlawng Domingo
mo ipuli sa adlaw Sabado. Apan dili siya pagbuot sa Ginoo, kundi pagbuot na sa Roman Catholic Church. Ana, Daniel 7 versikulo 25. Alitag na Daniel 7 versikulo 25. Tanaw tag na Daniel. Tagna ni propeta Daniel. Okay. Daniel 7 versikulo 25. Ito tagaan pagtagan. Diyon sa pagsulti diri. Diyon sa ang tagna diri mga kaigsuonan. 7:25. Og siya mosulti sa mga dagkong mga bulong batok sa landon o yamot o mga paluya sa mga balaan sa halandon o yamot og siya magauna-una sa pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan. Okay, may tagna na nga dunay mutungha sa kalibutan nga usbon ang kasuguan. Usbon ang napulo kasugo. Usbon ang balaod sa Ginoo. O niya karon higala kay klaro man. Kinsa may nag-usab di ay? Kung ari kay igsuon sa referensya, Encyclopedia Americana Volume 26, page 21, gibutang diha nga civil laws requiring the observance of Sunday date back at least to Emperor Constantine the Great, who designated Sunday as a legal day of rest and worship in 321 AD. Sa Convert Catechism magigsuonan gisulti pod nga nag-ingon sa pahina 50 ni Peter German, gibutang dito, which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Sa ito bagyang ko nigsoon nga ang Sabado pulihan gyud og Domingo sa mga Roman Catholic. O kanagiangkon sa ilang mga libro nga sila ang nag-ilis anak magkaigsuunan. Walay lain nga pundok sa kalibutan nga nag-ilis sa napulo kasugo mao lamang ang Roman Catholic Church. Mabasa na sa ilang gitawag nga doktrina Kristiyana. Sa duay bersyon, Latina Vulgata gibutan nito sa napulo kasugo, santusa ang adlaw Sabado, ika-4 kasugo. Apan sa ilang gitawag nga doktrina Kristiyana, ang gibutang nito santusa ang Domingo ug pistang Iglesiya. Usob ng balaod. Nausob ng Sabado. Gikan Sabado, gipulihan og Domingo. Ang pangutana, nganong gipulihan man nila nga wala may sugos Ginoo nga pulihan? Nga sumala may gala sa Mateo 5:17-18. Ayaw pa ko na hunang nga may ani ako ara sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. May ani ako dili sa pagbungkag o dili sa pagtuman ini. Kaya samtang maglungtad pa ang langit o kita walay saluan sa kasuguan, bisan na lang usa ka tulpok o kudlit hangtod ang tanan matuman. O bisan kinsa nga magapahuyang ninyo tayo mga sugo pag-aisipon nga labing iwit dito sa langit, apan bisan kinsa nga magapatudlo o magatuman nini pag-aisipon nga labing dako dito sa ginharian sa langit. Si Kristo wala mo anhi para walaon ang napulo kasugo. Para gubon ang Sabado, wala siya maani dinhi. Kundili, maani siya aron sa pagtuman ini. Resulta diha sa Lucas 4:16 nga si Kristo nagbatasan pagkatog simbahan sa adlaw Sabado. Mo nang gituman ni Kristo igsuon ang adlaw nga igpapahulay. O kana gisuportaan na sa gitawag nga Catechism for the Filipino Catholics sa pahina 254 matud pa sa ila igsuon nga libro gipruibahan diri 254 sa mao nga pahina mga higala. Ang title diri igsuon gitawag diri Jesus and the Sabbath. Ningon diri nga although all four Gospels record that Jesus faithfully observed the Sabbath attending synagogue services. Upat ka mga Gospel, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nagsulti nga si Kristo nagpatinumanon sa pag-atin o pag-adtog simbahan matag adlaw Sabado mga kaigsuonan. So may tagnang osbo ng balaod. Ang Sabado, pulihan og Domingo. Problema lang tungod kay ang Domingo gitagna nga hinimo sa Roman Catholic Church. Dili pagbuot sa Ginoo, kundi pagbuot sa Roman Catholic Church nga Domingo na pagsimba. Now, ningon si Kristo, Marcos 7:8.
Kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa lang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga nimo lamang tao, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios o gipalabi ang kalagdaan nga nimo lamang tao. Gibiyaan ang Sabado nga mo'y gihimos Ginoo, gipuli o gituman ang Domingo nga mo'y gihimo sa Roman Catholic Church. Niingon ang bersikulo, ang inyong pagsimba di nako dawaton o kawang lang ang inyong pagpangalagad kung naa mo sa adlaw Domingo. Kaya wa nako na isugo. Matod bas Dios, ang gisugo sa Ginoo adlaw Sabado, dili Domingo. Ang gisugo sa Ginoo ipatuman ang 10 Commandments. Apil diha iso ng Sabado sa napulo ka mga sugo magigsunan. Tungod ka sa giingon di sa Ecclesiastes 12:13 sa Bibliang Katoliko nga ang sugo sa Ginoo alang ni sa tanang tao. Apil diha ang adlaw nga ikapahulay. Magigsunan alang sa mga viewers do karon, ang kalimot sa pag-share sa live o sa pag-comment para usab nga daga ng masayod o sa atong pagtapos mag-amputa. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit, salamat ining orasa. Salamat sa kamatuoran nga kay minakahimo sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalingin niya makatawan nga naminaw nagtan-aw nga masabtan Ginoo nga adunay kapahulay nga imong gitagna sa mga kasulatan nga panahon sa pagkaluwas na ang tanang katauhan ang pagsimbang girekomendar adlaw nga Sabado dili ang Domingo. Among gisalig pinagi lamang sa bugtong anak nga among manluluwas. Amen. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan, ako si Brother John de la Peña, kaninyo nga ang pagbutyag sa kamatuoran tungkol sa kaluwasan na panapagtibig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Nagasalamat may buntag, ganito sa babay. Bersikulo lang walang personalan.